এসব নিয়ে কিছু করবো না। যে মাথার দাম 1 কোটি রেখেছে তাকে আসতে গেলে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় কে কার মাথা মিঠাই পাঠাবো। कोई बात नहीं, आज का काम है मेरा बापी मस्जिद का। पुलिस ने आपको नहीं बुलाया, मुझे को साथ बात हो चुका हो, मुझे को साथ बात हो चुका हो। प्रशासन दे रहा है, করে দেওয়া হয়েছে, রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে, তোড়ে দেওয়া হয়েছে। তার যোগ্য জবাব আজ থেকে শুরু হবে বাংলার মাটিতে, মুর্শিদাবাদের মাটিতে, বেলডাঙ্গার মাটিতে। আমি সোজা ভেন্যুতে যাব, যেখানে আমার আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোরআন তেলাওয়াত শুরু হবে 12টা থেকে 2টো পর্যন্ত প্রোগ্রাম হবে। ওর মধ্যে রিমোটে যে ভিত্তি স্থাপন, সেটা এত লোকের সমাগম, আমি যেখানে সভা সেখান থেকে 1 কিলোমিটার দূরে আমার ভেন্যু, সেখানে যেতে পারবো না। অনলাইনে রিমোটের মধ্যে আমি ওটাকে মিটিং স্থলে যাই। অনেকে বলছেন পর্যাপ্ত জমি নাকি সংগ্রহ করা হয়, ওসব নিয়ে কোনো অপপ্রচারের যোগ্য জবাব আমি আজ থেকে প্রতিজ্ঞা আগে থেকে 1 বছর আগে থেকে বলেছি। যারা এসব বলছে তাদের মুখ পুড়বে, এইটুকু আপনাকে বলছি, আমি তার বাইরে কিছু বলবো। कुछ नहीं बोलूंगी, पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया, कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया, आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कॉपरेशन करने के लिए बुलाया, मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया, कोई नहीं बुलाया। आपका अपप्रचार कर रहा है, आपको दुश्मनी करके ये नहीं होने देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर ऊपर है। সৌদি আরব থেকে প্রতিনিধি আসছে, এটা কি সত্য? দেখতে পাবেন, চলুন ওখানে চলুন, দেখতে পাবেন কে প্রতিনিধি আসছে কে না আসছে, দেখতে পাবেন ওখানে।